সবাইকে জোহার। তো জেটেট মানে যে 2016টা হ্যাঁ রহি ওটা মানে 6 to 8 মানে কুরমালিকর কিনা কিনা কোশ্চেন আর রহি সেইগুলা যে আমরা দেখো পারো করে অ্যান্সার কিনা কিনা হেতেই সেইগুলা আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখলে যাব। তো একর কোশ্চেন নম্বর 121 লেখ 150 তক রহি মানে 30টা है। তো 121 লেখ 126 कर जना একটা প্যাসেজ দেলা है। এই প্যাসেজটাকে পড়না है আর এহাটা অনুযায়ী আগুবটে মানে 121 লেখ কোশ্চেন নম্বর 126 তক এই প্যাসেজটা কোশ্চেন রতেই কহিলে। তো সবলে পরে আমরা প্যাসেজটাকে পড়িও। প্যাসেজটা কিনা কহিলে কি हमरा देश बहुभाषिक और सांस्कृतिक देश है कि 1891 ईस्वी माने 1891 ईस्वी को মর্দম সুমরিক অনুযায়ী মর্দম সুমরিক অনুযায়ী হামর দেশে বা ভারতবর্ষ মহান 179 ভাষা আর ই 44টা এটা यहाँ 5টি ছাড়া লাই 544 বলি है। झारखंड একটা বহুভাষা ভাষিক রাজ কি হিয়াকর বসকাতায় আপন আপন মাতৃভাষা আহেন মানে হিয়াকর বসইয়া গেলে আপন আপন মাতৃভাষা আহেন। হিন্দি কাকর মাতৃভাষা না লাগে বরঞ্চ এটা একটা সম্পর্ক ভাষাক রূপ মহান বাড়ল আর পসরল है। ऐसे तो मातृभाषा है कि যেটা ছুঁয়ায় আপন মায়ের করালে শিখো তার যেটা মাধ্যমে সচত বুঝো তার আপন মনে ভাব ফুটে। তো এটা মানে কিনা কহিলে কি আরেকবার আমরা তোরে পড়িকে বুঝাই দিয়ে দিল কি हमरा देश बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है कि जो हमर देशटा कि न এটা মানে বহু ভাষা মানে बहुत भाषा और बहु संस्कृति মানে বেশি সাংস্কৃতিক দেশ কি কহিলে 1891 ईस्वी को মদরম সুমরিক অনুযায়ী 1891 ईस्वी को হে মধ্যম সুমরিক অনুযায়ী কহিলে না हमर देशटा মানে ভারতবর্ষটা মহান 179টা ভাষা আর 544টা বলি है। झारखंड একটা বহুভাষা ভাষিক রাজ কি তো ঝাড়খণ্ড কিনা কি একটা বহুভাষা ভাষিক একটা রাজ কি হিয়া করা বসইয়া গিলা আপন আপন মাতৃভাষা হেন মানে হিয়া যেন যেন গিলা রহতল ন ওগুলা কর আপন আপন মাতৃভাষা হেন। হিন্দি কাকর মাতৃভাষা না লাগে হিন্দিটা কাকর মাতৃভাষা না লাগে বরঞ্চ এটা একটা সম্পর্ক ভাষাক রূপ মহান বাড়ল আর পসরল है। বরঞ্চ যে হিন্দিটা কি এটা একটা সম্পর্ক ভাষাক রূপ মানে বাড়ল है আর পসরল মানে ফৈলল है কহিলে। ऐसे तो मातृभाषा হেকে যেটা ছুঁয়ে আপন মায়েক করালে শিখতে সে কোনটা মাতৃভাষা এই কহিলে এক অনুযায়ী কহিলে কি যেনটা ছুঁয়া না আপন মায়েক করালে শিখত আর যেটার মাধ্যমে সচত বুঝত আর আপন মনে ভাব ফুটে এটা হলেই মাতৃভাষা। তো এবার আমরা এক কোশ্চেন গিলা দেখি হলো 121 মানে কিনা কহিলে 121 মানে কি हमरा देश केसन है कि तो हमर देश केसन है कि बहुभाषिक न बहुसांस्कृतिक न प्रजातंत्र न यार विधियो। तो एक पहलाटा किना कहले है कि हमर देश बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश की। तो एक आंसर किना हेते एक आंसर जेते बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक। तो एक आंसर है गली ऑप्शन नंबर डीटा ए आर बी दियो बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक एक आंसर है गली। हमरा देशे कतना भाषा है हमरा देशे कतना भाषा है। तो पैसेजटा ही कहले रही कि हमरा देशे बा भारतवर्ष मान 179 भाषा है कितना है 179 भाषा। तो एक ऑप्शन गिला हमरा देखो कहाँ है कतना कतना है सेटा 100 कतना भाषा है 179। तो हमरा देशे कतना भाषा है ऑप्शन ए 179 ऑप्शन बी 180 ऑप्शन सी 187 ऑप्शन डी 541। तो कितना भाषा है 179 है। तो এটা आंसर है गली ऑप्शन नंबर एटा। 123 हमरा देशे कतना नियर बोली है कहिले हमर देशे बा भारतवर्ष मान 179 भाषा
44 बोली है। 44 माने 5 टी छड़ा गया ही कहीं एक ऑप्शन गिला देखी कि हमरे क्वेश्चन लगली तो एक क्वेश्चन नंबर देखिए 123 माने किना कहले इटा माने हन 123 टे हमरा देशे कितना बोलिए है किना कहले कि हमरा देशे कितना बोलिए है। ऑप्शन है 560 न 540 न 544 न 541 तो कितना बोलिए है 544 है। तो इटा आंसर है ऑप्शन नंबर सी टा। एबार क्वेश्चन नंबर 124 झारखंड एक किना भाषिक राज्य की झारखंड एक किना भाषिक राज्य की तो यहाँ कहले ना झारखंड एक बहुभाषा भाषिक राज्य की किना की बहुभाषा भाषिक राज्य की झारखंड तो इटा देखिए कि झारखंड एक किना भाषिक राज्य की ऑप्शन गिला देखिए ऑप्शन ए मातृभाषा न ऑप्शन बी बहुभाषा न ऑप्शन सी बापेक भाषा न ऑप्शन डी मायक भाषा। तो झारखंड एक किना भाषिक राज्य की इटा है कि बहुभाषा भाषी राज्य की तो इटा आंसर हो गई ऑप्शन नंबर बी टा। क्वेश्चन नंबर 125 हिया कर जे बसकाता एक माने जे बसैया गिले अपन आप अपन अपन आहेन माने हिया कर बसैया गिले किना अपन अपन आहेन कहले तो पैसेजटा नहीं कहले रही कि हिया कर बसकताय अपन अपन मातृभाषा है माने हिया कर बसैया गिला अपन अपन मातृभाषा है किना है मातृभाषा। तो एक ऑप्शन गिला भी हम देखो ऑप्शन ए मातृभाषा न ऑप्शन बी बहुभाषा न ऑप्शन सी बापेक भाषा न ऑप्शन डी मायक भाषा। इटा क्वेश्चन नंबर 124 टा रही तो इटा 125 टा कहले तो किना कहले हिया कर जे बसैया गिला माने बसकाताक अपन अपन आहेन तो किना किना आहेन मातृभाषा ऑप्शन बी बहुभाषा न ऑप्शन सी बापेक भाषा न ऑप्शन डी मायक भाषा। तो इटा आंसर किना हाते इटा आंसर हाते ऑप्शन नंबर एटा हिया कर जे बसैया गिला हाथ ओगुला कर अपन अपन एक मातृभाषा आहेन। एबार क्वेश्चन नंबर 126 इटा माने किना कहले सम्पर्क भाषा रूप मान बाढ़लार सरल है। तो सम्पर्क भाषा रूप माने किना बाढ़लार सरल है नहीं कहले कि हिंदी काकर मातृभाषा ना लगे बरंच इटा एक सम्पर्क भाषा रूप माने बाढ़लार पसरल है। तो कोनटा हिंदीटा एक सम्पर्क भाषा के रूप माने बाढ़लार पसरल है। तो क्वेश्चन नंबर 126 कर हम देखिए सम्पर्क भाषा के रूप माने बाढ़लार पसरल बाढ़लार सरल है मातृभाषा ऑप्शन बी मायक भाषा न ऑप्शन सी बहुभाषा न ऑप्शन डी हिंदी। तो इटा आंसर है ऑप्शन नंबर डी टा हिंदी किना ऑप्शन नंबर डी टा हिंदी एक आंसर है हिंदी। एबार क्वेश्चन नंबर 127 लिख देखिए इटा किना कहला आईजी कौन रकम कय रकम हाथ आईजी माने बुझलें ना आईजी माने सर्वनाम तो सर्वनामटा कय रकम हाथ कहले ऑप्शन ए 5 रकम न ऑप्शन बी 8 रकम न ऑप्शन सी 1 रकम न ऑप्शन डी कोन ही। तो जे आईजीटा है सर्वनामटा इटा कय रकम हाथ इटा 8 रकम हाथ तो इटा आंसर है ऑप्शन नंबर बी टा। एबार क्वेश्चन नंबर हम देखिए 128 इटा माने किना कहला पहाड़ किना लिंगे की पहाड़ किना आंगा है की पहाड़ किना आंगा है कि गोट बाचिक न देदेव बाचिक न डिंग बाचिक न धे बाचिक। तो जे पहाड़टा है कि इटा किना हाथी इटा जातिवाचक संज्ञा हाथी और जातिवाचक कुड़माली माने किना कहबी ওটাকে আমরা कहबी गोटबाचिक। तो इटा आंसर है गली ऑप्शन नंबर एटा गोटबाचिक की पहाड़टा। एबार क्वेश्चन नंबर 129 फालना किना बाचिक आईजी की फालना फालनाटा किना बाचिक आईजी की झन बाचिक न नाता बाचिक न बेसटिक बाचिक न कोनो नहीं। तो फालनाटा माने कोनो सटिक चीज जाना पाइला से जाना इटा है जाती बेसटिक बाचिक। तो इटा आंसर है गली ऑप्शन नंबर सीटा फालनाटा बेसटिक बाचिक आईजी की। एबार क्वेश्चन नंबर 130 इटा माने किना कहला के किना परीखे की माने केटा कौन परीक्षर चिन्हा की कहले कर्णी परीख न दानिन परीख न नाता परीख न बेलक परीख। तो केटा किना परीक्षर की इटा हली कर्णी परीक्षर। तो इटा आंसर जाते ऑप्शन नंबर एटा कर्णी परीख। क्वेश्चन नंबर 131 इटा माने किना कहला
সাড়াক সবলেক ছোট খড়ে কহল যায়, মানে সাড়াকর সবলেক ছোটে খড়টাকে ছোটে আচ্ছরকে কিনা কহল যাইলা কহিলা। তো এটাকে কিনা কহল যাইলা? অপশন এ ধমস খড়, ন অপশন বি আখড়, ন অপশন সি বর্ণ, ন অপশন ডি কোনো নেই। তো এটাকে কিনা কহল যেতে? এটাকে ধমস খড় কহল যেতে। তো এটাকে অ্যান্সার যেতে অপশন নম্বর এটা ধমস খড়। এবার কোশ্চেন নম্বর 132, কুড়মালি ভাঁকা মাহান পাল যায়, কিনা পাল যায়? অড়ধমস, ন ধমস, ন তো ধমস, ন ই ধমস। তো এটা মানে কিনা পাল যেতে? এটা মানে এটা হামর অনুযায়ী এটা অ্যান্সার হতেই ও ই ধমস পাল যায়। তো এটা অ্যান্সার হতে অপশন নম্বর ডি। তো এটা ঠিক তোরা দেখি লেবে হ্যাঁ কাকি এটা ঠিক আমার কনফিউজন হয়। এবার কোশ্চেন নম্বর 133, বছরের পেহেল দিন কহল যাইলা, মানে কোনো বছরের পহেল দিনটাকে কিনা কহল যাইলা? আখান, ন জানুয়ারি, ন বান্না, ন করম। তো বছরের পহেল দিনটাকে আখান কহল যাইলা। তো এটা অ্যান্সার হতে অপশন নম্বর এটা। কোশ্চেন নম্বর 134, মানে এটা মানে কিনা কহিলা? যে গাই গরু চারান ওকে কহল যায়, যে গাই গরু চারান ওকে কিনা কহল যাতে? গরু, ন ছাগির, ন গরখিয়া, গরখিয়াটাকে বাগালও কহল যাইলা, গরখিয়া চায় বাগাল, ন কোনো নেই। তো যে গাই গরু চারাই ওকে কিনা কহল যাইলা? ওকে কহল যাতে গরখিয়া চাহে বাগাল। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর সিটা। এবার কোশ্চেন নম্বর 135, এটা মানে কিনা কহিলা? ডার ধরা গীত কখন গীতকাত। তো ডার ধরা গীত কিনা কখন গীতকাত? করম পড়বে, ন হোলিং, ন মরণ হেলে, ন কোনো নেই। তো এটা কখন গীতকাত? এটা গীতকাত করম পড়বে। তো এটা ক্যান্সার হতে অপশন নম্বর এটা। কোশ্চেন নম্বর 136, বান্না পরব কখন হেক, বান্না পরবটা কখন হেক? কার্তিক অমাবস্যায়, ন রাইতে, ন পূর্ণিমায়, ন দিনে। তো এটা হেই কার্তিক অমাবস্যায়। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর এটা 136 কর। এবার আমরা দেখি হলো 137, এটা মানে কিনা কহিলে? একর ভিতরে কোনটা সহি আহে, একর ভিতরে কোনটা সহি আহে সেইটা দেখে কহিলে। টুসু পড়বে ডমকচ নাচ নাচত, তো টুসু পড়বে তো ডমকচ নাচ নি নাচত। তো এটা গলত হয়। আখান যাত্রা বছরের শেষ দিনে কি? তো আখান যাত্রাটা বছরের শুরু দিনে কি, শেষ দিন না লাগে। তো এটাও গলত হয়। চাচর বান্না পড়বে গাত, ন কোনো নেই। তো এটা সহি কোনটা কি? এটা সহি হলে এটা কি চাচরটা হলে এটা বান্না পড়বে গাত, অপশন নম্বর সিটা। এবার আমরা দেখি হলো কোশ্চেন নম্বর 138, এটা কিনা কহিলা? না ধরে আঁখি জলে জল আঁখে আঁখি পাতে কর লেখক কোন একত। এটাকে লেখক কোন একত? চক্রবর্তী দেবকীনন্দন প্রসাদ, ন সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো, ন রঘুনাথ মাহাতো, ন অশোক মাহাতো। তো এটাকে লেখক একত দেবকীনন্দন প্রসাদ। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর এটা। কেরিয়া বউ নাটকর লেখক কোন একত? তো কেরিয়া বউ নাটকর লেখক কোন একত? কালীপদ মাহাতো, ন শশীভূষণ মাহাতো, ন অশোক কুমার মাহাতো, ন ডক্টর এইচ.এন. সিং। তো এটাকে লেখক একত কালীপদ মাহাতো। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর এটা। এবার 140, এটা মানে কিনা কহিলা? রামায়ণিক অনুবাদ কুড়মালি ভাষায় কোনে করলে হাত, কোনে করলে হাত? কীর্তি পূর্ণিহাত, ন অনন্ত কেশরী হাত, ন করুণাময়ী মাহাতো, ন চন্দ্রমোহন মাহাতো। তো এটা কোনে করলে হাত? এটা করলে হাত কীর্তি পূর্ণিয়ারে। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর এটা। बिरसा मुंडा कारागार कहाँ है? रांची, रामगढ़, हजारीबाग, न खूंटी। तो बिरसा मुंडा कारागार कहाँ है? এটা রাঁচি है। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর এ। এবার 142 নম্বরটা দেখি হলো, এক হাত বর্দা 12 হাত সিং নাচে বর্দা হিটিং হিটিং টিং। একর অর্থ কিনা কি? একর অর্থ কিনা কি? লাট খুঁটা, ন চিনি, ন বাল্টি ডরা, ন চং মানে পতঙ্গ। তো এক হাত বর্দা 12 হাত সিং নাচে বর্দা হিটিং টিং, এটা মানে কিনা হয়? এটা মানে হেতু চিনি। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর বিটা। এবার কোশ্চেন নম্বর 143, এটা মানে কিনা কহিলা? যেতে কোন আউজিয়ে কি? যেতেটা এটা কোন আউজিয়ে কি? খোঁজ বাঁচি, ন নাতা বাঁচি, ন সঠিক বাঁচি, ন আনসারটি বাঁচি। তো যেতেটা কিনা হাতি? যেতেটা এটা হয়ে যাতে নাতা বাঁচি আউজি। তো এটা ক্যান্সার হলে অপশন নম্বর বিটা। এবার কোশ্চেন নম্বর 144, এটা মানে কিনা কহিলা? একটি বুড়ি গোটা গাত ফুসলি মানে কিনা
এটা একটা জান খেয়ে নিয়ে কি একটি বুড়ি গোটা গাত ফসলি একর মানে কিনা হেতি আম হেতি ন জাম হেতি ন কঠোর ন পেড়া তো একর মানে হেতি কঠোর তো এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর সিটা। এবার আমরা দেখি হলো 145 ঝাড়খণ্ডে কাহা সবরনাখা নদী বহে কাহা বহে রাঁচি রামগড় ধানবাদ ন সবে জায়গায় তো সবরনাখা নদী কাহা বহে রাঁচি বহে তো এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর এটা। মাস্টরে হামরেকে পড়া হে এটা কোন বেড়া মাস্টরে হামরেকে পড়ায় এটা কোন বেড়া কি বৃত্তি বেড়া ন আওতি বেড়া ন চলতি বেড়া ন কিছু নেই তো এটা হয়ে যাচ্ছে চলতি বেড়া তো এটা ক্যান্সর হলে অপশন নম্বর সিটা চলতি বেড়া। ইগলাক মধ্যে কোনটা গলত হয় ইগলাক মধ্যে কোনটা গলত হয় ওখরা কাল আওতা ন আকাশে তারা চমকেক ন আজ বেজায় গরম দেহেক ন মহিকাল চাউম ই চাউম তো নি হইলে মহিকাল চাউম সেই জেলা এটা কোনটা গলত হতে এটা হয়ে যাতে অপশন নম্বর ডিটা মহিকাল চাউমটা। এবার এটা সহি টুম বাছা কহিলে এটা কোনটা সহি ওয়াই খেকি সেটা পুছলে রামেক দ্বারায় গাইটি নি দুহালি রামেক দ্বারায় গাইটি দুধে এটা তো গলত একদম আহি রামেক গাইটি হালি এটাও গলত আহি রামেক ধনুকটি দুহালি তো এটা আমার অনুযায়ী এটা এহাটা সহি আইনিয়ার লাগিলে रामेक দ্বারায় गायटी नी दुहाली ऑप्शन नंबर এটা सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 हो सकता है और सही तुम बच्चा माने हो सकता है कि कुरमली माने किना कह पारि হইও পারেক ন হে পারেক ন হল পারেক ন হাল পারেক তো ওটাকে কিনা কবি এটাকে আমরা কবি হে পারেক তো এটা आंसर হতে অপশন নম্বর বিটা হে পারেক। क्वेश्चन नंबर 150 তো 150টা এটা মানে কিনা কইলে ওঢ়ার কোর নরালিং কিনা হাতিক যে ওঢ়ার কে কোর ওঢ়ারটি মানে যে নরালিং ওকর পুল্লিংটা কিনা হাতে কইলে পাঁঠা ন সাঢ়া ন ভেড়া ন কাঠুলি এটা তো এটা কিনা হাতি এটা হয়ে যাতি পাঁঠা হাতি তো এটা आंसर হলে অপশন নম্বর এটা পাঁঠা। তো যে क्वेश्चन इला আর रही कुड़माली माने 6 to 8 है तो उटा आज हमरे सब देख ली हो আর যে পিছলাটা हमरे तोरे पूछले कि हवा खड़ कर उच्चारण स्थान कहाँ हती तो उटा ऑप्शन एटा ओकर सही हती। আর একটা যে একটা হানা রহি আর খালি স্থান মোরেক রহি সেইটা ওकर आंसर মানে কার্তিক মাস হতে যেটা আমরা অঘন মাস कहले रही हो। तो आज वीडियोটা আমরা यहीं से रही होला सभी के बहुत बहुत धन्यवाद रहते यार सभी के बेस के पढ़ते रहो।